Jamanaye Parafina bela mali de tomona ijira kamali kunyumando Anga mali kalan jamanaye Aunga mali islame jamanaye Parafina bela mali de tomona ijira kamali kunyumando Anga mali kalan jamanaye Aunga mali islame jamanaye Parafina bela mali de tomona ijira Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amela barkadalemi ni wati jira ana. Foli ani tanu kanyesi lameba chema ani amsoma bela jilema ni wati na au fenfen sokole do kuna foni na jabana kono ani akoka. Amela barkada la hala bela jilena. Amela barkada wati bela jilena. Dine nyemau lada nyemau ananga kabila nyemau malde ma ke kunglina fenvenye malde ma ke sigiro fenvenye munu islamia diskondi andaw ye chrétien diskondi jamana indin do ko amani shifamya jamana kanu ko to awlanga fulbila si aklingina bela jilema sragn mambela de bolo ya rabbi ala kambela jile bla sragn manga ni geleya mi soro ala ko lay ba soro mawdi bolo ala ko sira jeli do kuma chamantola nyon sama misri daw ni bato de kerawla dine re la sebaw ni nyonche eko aljine soro likodo ahami be awna yarabi ala ka ala kanu bonya duskun na halibi kambla sira ambalmaw bismillah chinye keneka Danna tumbutuma kangu Musa yekele chefarinya Fenymani ba yere feri agence Al-Madina awulila dilikula hiji ani imura labenchugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasile ankutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anye don konanawa au ba fe katamina Musdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko bela jireto agence Al-Madina mo agence Al-Madina alibi soni sigi feminga sanwosa hiji nyadomba uka dofara uluka nyedonka mamunu nya keba uye ulufa nakaseka famya lisoro agence Al-Madina nina ka be hiji de tata hakemo ukemeka labe bela jileti ke wasa okaseka lafia hiji ke yoro kilingile bela jilela Al-Madina saka naka wati belaje la abi kuna foni jonjo di auma au kaseka hiji famu wani au sera ke yoro la au kaseka lafia ka uka duga uke akanake diku korona la Al-Madina ukoku be duga uke mali hiji de belaje ye mali silame belaje le ala ka se anika do amusaka noya am belaje ka sekata silame ya jose duruna bara uke ni uika do hiji Al-Madina ayaw haklito wili kuma don kausani isengadi ma hakemi ni ulu kankata ulu damadonedo ni awbe feka Al-Madina soro aye nege juruta kachi 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Al-Madina wati bela jele kake au sago ani au dongoy labbayka ilahi ambalmaw aka bidugbaru kuna foni fambaw olufrani janvier kalo 2018 sans croix adalela ni mami be jete keni nazara jate lada do jamana nyamaw be nyefolike uka jamana dunyi chestre munu sera kake ani geleya munu bora ko konnala ani fe munu bollale do sans croix konnala Okumu de konna langa jamana tigi Président Ibrahim Bokar Keita aye nye folike jamana dunye la se don seve mi metalike jamana kungo kibori yaula femi fora fe nazarakana obi bailema awiye kana au be femi famu bi dongbaru keneka inshallah ambalma usigi tunkema ka femi makona noye jamana gouvernement croye o bara waliera Sumelu Bubei Maiga ministre nyama dobi ma bisaba ani woro swantira ka fara oka ka jamana kalfa olula
bɛɛ lajɛlen ka i wasa don seleke dɔw la gouvernement kura sigili maa minnu donna kɔnɔ yɛlɛma minnu nana ani fɛn minnu kan ka faamuya baara min kalifalen dɔ u la n'o ye doni ye u kunna ɲani kalata bɛ se ka kuncɛ cogo min o kɔrɔfɔ kungo ni a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen bi lase aw ma inshallah. An balimaw don baro fanba filɛ kunnafoni wɛrɛw na da kan min labɛnna n'a bi lase a denkɛ fɛ Abdul Ɲang nɛgɛw kunna Moriba Kulubali ka kuma bonya ka aw lasɔrɔ aw ma kɛ fan o fan an baden cɛman ani an musoman do kibaru de bɛ fɛzɛlen filɛ aw ye foyi ti aw ma ka aw bisimila k'aw tulo majɔ kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani Ala ɲɛ siranya kan an balimaw a bisimila. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. Bismillah kunnafoni kɛnɛ kan kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko Afrika kibaru o ye a jira k'a fɔ premier ministre kura Sumelu Boboyi Mayiga ko samasamali dɔw donna ani jamana yɛrɛ cɛfini tabaw ka kibaruya ɲinini o ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye jamanatigi yɛrɛ ɲɛni a kulo ye jamana ko la sécurité d'état o ɲɛmaba Musa Jawara o ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛn b'a la ka lakale cogo minnu na kaba sugantira premier ministre kura Sumelu Boboyi Mayiga ɲɔgɔn sama dɔw ko o donna ni service de renseignement o ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ général Musa Jawara a yera k'a fɔ Musa Jawara de tun ye jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keïta olu ka aide-de-camp ye n'o ye surasi min bɛ a kɛrɛfɛ lakana sabatili la o y'a sɔrɔ président IBK ka assemblée nationale ɲɛma do général Musa Jawara a sugantira ka service secret o ɲɛmaya d'a ma jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keïta o danayamaba do jɛ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ waati jan kumaw de fɔ a yera k'a fɔ ɲɔgɔn faamuyabaliya min donna Boboyi ni Musa Jawara ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ tali kɛ premier ministre Sumelu Boboyi Mayiga o ka aide-de-camp n'o ye surasi ɲɛma min bɛ d'a ma k'a ka lakana sabati o sugantili ko Boboyi ŋaniya ye min bɛ tali kɛ Anatole Sangare o ye belewuruji dɔ ye o kuma o balimaden dɔ k'o suganti k'o kɛ a ka aide-de-camp ye ani ka jɛkulu kura sigi lakana sabatibaw la min bɛ bila premier ministre nagakɔrɔ a yera k'a fɔ ŋaniya min bɛ Boboyi la o yɛlɛmani kɔnɔna la o de ye k'a fɔ maa min bɛ jɔyɔrɔ in na bi ani surasi minnu bɛ premier ministre lakana ko u ka suru sécurité d'état ɲɛma na kojugu général Musa Jawara service de renseignement o DG o ko ale tɛ se ka jɛni o ye cogo si de la premier ministre ka nin laɲini o kuma général Jawara a ye yamaruya gɛlɛn di jamana surasi ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ma u k'u sen bɔ nin ko in na a yɛrɛ ni Boboyi bɛ a ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ yɔrɔ min na ko sisan bɔdama sɔrɔ a ko la
a bɛ ɲini ka kɛ disi gosi ɲɔgɔn na ni maa fila bɛɛ lajɛlen ye jɔyɔrɔtigibaw ye jamana kɔngɔ kibaruyaw la Afrika kibaru ka ɲɛfɔli don nka n'a y'a sɔrɔ kuma in ye tiɲɛ ye anw ma se k'a faamuya premier ministre bɛ se k'a yɛrɛ dogo jamana lakana sabatibaw la cogo min o ye janfan biriki fɔlɔ ye n'a y'a sɔrɔ kuma in ye tiɲɛ ye sabula jamana journaux bɛ fɛn caman lakale kuma minnu fana bɛ lakale kuma caman na i b'a sɔrɔ laɲini wɛrɛw bɛ kuma jukɔrɔ a bɛ se ka kɛ ka kala don gouvernement kura senkɔrɔ ka gɛlɛya fɔlɔw yuguyugu maaw ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ bɛ min ɲini jamana ko la u y'a si dɔn ala kana kɛ tiɲɛ ye o fana ka fisa kosɛbɛ nka ni tiɲɛ don bube maa kan ka siran ɲɛ kunnafoni an ye nin sɔrɔ Afrika kibaru de kɔnɔna la bangebaga bonya o de ye Mali ba ko ni danbe ye an balimaw kan yɛrɛ ye kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ an ka jamana de maa camanba de bɛ yen maa 124 gouvernement ye wulikajɔ kɛ ka minnu bɔ Libi ka na ni u ye Bamakɔ n'u tun bɛ dekun ni tɔɔrɔ kɔnɔ 78 yɛrɛ tun b'o la olu tun bɛ kaso de la Bamakɔ yɛrɛ pankunun jigiyɔrɔ alamisa tɛmɛnen a yira k'a fɔ ni maa 124 malidenw na 78 tun bɛ kasow la u tun bɛ dekun sifaya bɛɛ lajɛlen la Libi jamana kɔnɔna la gouvernement sera ka na ni u ye an ka jamana kɔnɔ Mali yɛrɛ tunkarankew o ministriso kalifan bɛ cɛkɛbolo min na u bɛ cɛsiri la hali bi maliden minnu bɛ tɔɔrɔ la Libi jamana kɔnɔ ka se ka segin n'u ye cogo min u ye maa 143 bisimila o kɛra ka tɛmɛ décembre kalo tile 19 tarata don o kɔfɛ zein ta kɛra maa 164 bonyango ye minnu segira ka na alamisa tɛmɛnen an ka jamana kɔnɔna la u ka o maa 164 cɛ la 78 olu tun bɛ kaso de la u bɔra kaso la yɔrɔ min ka don avion kɔnɔ k'u kunda Bamakɔ kan o kɔfɛ a yira k'a fɔ muso 6 bɛ u cɛ la ani denmisɛn 2 minnu ye kodɔnbaliw ye maa yɛrɛ tɛ u nɔfɛ nin bɛ fɛn min ko fɔ o de ye k'a fɔ gouvernement bɛ cɛsiri min na ka se ka segin an ka jamanadenw ye décembre kalo yɛrɛ kɔnɔna la maliden 500 bonyango cɛsiri sera ka kɛ olu bɛ se ka bɔ Libi cogo min ka na faso kɔnɔna la pankunu min ni a bɔra Libi ka na a yira k'a fɔ nin ye avion ta ka segin ko 13 de ye ɲinɛ san min fosira o kɔnɔna la 2017 nin y'a siɲɛ 4 ye avion ka taga segin kɛ Libi malidenw nɔfɛ fana nin kalo dama kɔnɔ n'o ye décembre kalo min fosira an ka jamana gouvernement ani jɛkulu min sigin bɛ tunkarankew ka ko kama diɲɛ tɔgɔ la n'o ye Organisation Internationale des Migrants OIM laɲini min bɛ u bolo Libi yɛrɛ kɛn bɛ jigilatigɛ yɔrɔ min ye maliden 2000 bonyango bɛ se ka sɛnsɛn cogo min ka se faso la kunnafoni lase sɛbɛn n'o ye l'indépendant ye u ye a jira k'a fɔ san fosi o ɲɛnajɛ minnu bɛ senna n'o ye fête du réveillon ye Bamakɔ yan maa 3 de ni tora a don su 74 bonyango ka olu jogi an ka jamana kɛnɛyaso kɛrɛnkɛrɛnlen la ni o ye Gabriel Touré ye u ye kasara min jate bɔ maa 3 de ni tora sirabanka kasaraw la a don su u bɛ min wele ko 31 su ka 74 bonyango ka olu jogi ɲinɛnta kasara barika bonyana ka tɛmɛ salon kan kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ présidence de la république la kuluba muso min bɛ yen ni ale ka baara ɲɛsin bɛ téléphone tali ma n'o bɛ wele ko standardiste Fanta Seku Fofana a yɛrɛ furukɛ ye a bɔnɛ a nin na présidence de la république jamana yɛrɛ institution n'o ye fangabulon sigin bɛ dili minnu kan o fɔlɔ muso min bɛ yen téléphone tali kama n'o ye standardiste ye ala y'a ka kalifa minɛ a la alamisa su ka dugu jɛ juma tɛmɛnen in na Fanta Seku Fofana a bangena 1990 a yera k'a fɔ Seku Fofana den do o ye conseil spécial jamanatigi tɔgɔ la o den ye Ibrahim Boubacar Keita a furukɛ ye a bɔnɛ a nin na a sababuya kɛra fɛn min ye hali bi o kɛn bɛ gundo ye maaw ma sukɔɲɛw bɛɛ lajɛlen kɛra juma tɛmɛnen a fa ka du kɔnɔ Amdalaye jamana maaba caman tun bɛ kɛnɛ kan président Ibeka bɛ o la
Afruke mi abonné a Nina. O fana bi bara ke kuluba présidence de la République. Kona foni. Anye ni soro sebe mi konangwa malende pana. Mali kalanjamana aunga mali islame jamana parafina bela mali. Ambalma usankura ye ladaye anga jamana nyamago président Ibrahim Boubacar Keïta ani diɲɛ jamanatigiw u bɛɛ lajɛlen bɛ kuma u ka jamanadenw ye u bɛ min wele ko adresse à la nation. A y'an ka jamana sɔrɔ kiimɛ kɛrɛnkɛrɛnlen kɔnɔ gɛlɛyaw de do hamiw de do ani siniɲɛsigi kalataw bɛ cogo di jamana yɛrɛ lakana ko o bɛ cogo di gɛlɛya min don bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni sɛbɛn taara o gɛlɛya ɲɛnabɔli kama o ye min wele ko accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. Jamana ɲɛma président Ibrahim Boubacar Keïta a ye dantigɛli kɛ jamanadenw ye a kɛra nanzarakan na kumaw nafa bonyana nka anw ka jamanaden fanba tɛ mɛnni kɛ tubabukan na jango tubabukan min bɛ président Ibrahim Boubacar Keïta da. An ka jateminɛ a ye min fɔ cikana ka ɲɛsin faso ma Ibrahim Boubacar Keïta an ka jateminɛ dɔɔni dɔɔni ka faamuya sɔrɔ bamanankan na président Ibeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers compatriotes, nga jamanadenw maliens de l'intérieur et de l'extérieur, maliden minnu bɛ jamana kɔnɔ ani tunga fɛ, amis et hôtes du Mali, Mali teriw ni Mali ka dunanw, une année s'achève. san dɔ fosira, Une nouvelle s'offre à nous, san wɛrɛ dayɛlɛla. individuellement en tant que citoyens et collectivement en tant que nation. San yɛlɛmana adamadenw kelen-kelenna bɛɛ ma ani san yɛlɛmana jamana fana ma. Ce moment est à la fois celui d'un bilan personnel et collectif. An bɛ ni waati min kɔnɔ jateminɛ waati do bɛɛ ka dɔn k'a fɔ i kelen-kelen ye baara min kɛ ani jamana ye min kɛ jamana tɛmɛna min fɛ. Mais aussi celui d'une ferme et déterminée projection. Nga cɛsiri fana waati do ka ɲɛsin siniɲɛsigi ma. Vers l'avenir. Car nos progrès en tant qu'individus ne doivent jamais s'arrêter. Sabula adamaden ka yiriwa ni ɲɛta man ka jɔ o ye kudayi baara ye. Tout comme notre évolution en tant que nation. Wa jamana fana ka ɲɛta ka bɔ waati la ka taa waati wɛrɛ la ka baara dɔ bila ka baara wɛrɛ boloda o fana ye kudayi ye o tɛ jɔ. Doit être toujours plus grande. O baaraw ŋaniyaw kan ka bonya hali bi ŋaniya min tun b'i la kunu bita ka bonya ni o ye sini fana ta ka bonya n'o ye. Toujours plus enthousiaste. Hali bi ka kɛ ni galabu ye. Toujours plus flamboyante. Ka dɔ fara kow yele ni kow yanga ka ka taa. J'ai foi en notre destinée commune. O kuma ne jigi dan bɛ an ka siniɲɛsigi kan. En tant que nation. An ka jamana ka siniɲɛsigi. Besoin de vous dire ici que chaque seconde de ma vie est consacrée à la mission que vous m'avez confiée. Wa mba fɔ ye fana ne ka ɲɛnamaya a ɲɛ kami ko kelen o kelen a ɲɛsin bɛ aw ka baara de ma n'o ye Mali ka ɲɛnamaya ye. Je ne vis que pour le Mali. Ne ti balo foyi kama bilen ni Mali tɛ. Avec humilité, je suis fier de vous servir. Wa mba fɔ ni majigi ye n bɛ waso kan yɛrɛ ye aw malidenw ka baara la. Mes chers compatriotes, Nga jamanadenw, en ce temps moderne où plus rien, an bɛ ni diɲɛ kura min kɔnɔna la, dans la vie des nations, n'échappe au peuple. ni jamana yɛrɛ foyi ti dogo jamanadenw na bilen, foyi tɛ gundo ye bilen jamanadenw ma, an bɛ diɲɛ kura min kɔnɔ ka sababuya kɛ o yɛlɛmaw ye. Les citoyens ont quotidiennement le loisir de juger ce que leurs dirigeants apportent au rayonnement de leur pays. O kuma jamanadenw se bɛɛ b'u ye, fɛɛrɛ bɛɛ b'u bolo ka se ka jateminɛ kɛ hakili la u ka jamana ɲɛmaw bɛ ka baara min kɛ u ka jamana ye, o tɛ gundo ye maa si ma bilen, foyi tɛ se ka dogo. Je sais donc compter sur la perspicacité de chaque Malien. O kuma n bɛ n jigi da maliden kelen-kelenna bɛɛ ka hakili ɲumantigiya kan. Pour
par son propre jugement, ka ko filɛ ni u yɛrɛ ka hakili faamu ye u kan'u hakili di maa wɛrɛ ma karisa ye nin fɔ o ka dabila maliden kelen kelenna bɛɛ k'i sigi k'i hakili dayɛlɛ ka kow lajɛ jamana ɲɛmaw ka baaraw la. apprécier si notre patrie inspire ou non le respect aux autres États. N'a y'a sɔrɔ an ka jamana tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'a bonyan bɛ bi jamana wɛrɛw fɛ walima n'a bonyan tɛ maliyɛn bɛɛ kan ka hakili sɔrɔ ka sigi i yɛrɛ kelen hakili ka ko dɔ yiri la. Vous avez en vos mains tous les éléments pour apprécier si les États qui comptent sur notre planète fɛn bɛɛ bɛ maliden bɛɛ kɔni sagoya la bi ka se k'a dɔn ou pas de l'intérêt au Mali. N'a y'a sɔrɔ diɲɛ jamana minnu bɛ yen bi n'a y'a sɔrɔ u mago don bɛ Mali la wali n'u mago don tɛ Mali la bi. Bref, vous savez apprécier si votre drapeau national est respecté. Ka kuma yɛrɛ fɔ k'a fara ɲɔgɔn kan aw bɛ se k'a dɔn bi n'a y'a sɔrɔ Mali drapeau bonyan bɛ quelconque parmi les autres nations. walima n'a bonyan tɛ jamana tɔw cɛ la. À l'aube de l'année nouvelle, ni sankura in daminɛ na, je dois inviter à vous appuyer tous sur le respect que nous inspirons. Mba fɛ malien bɛɛ ka sinsin fɛn min kan o ye jamana tɔw kɛmɛ ka bonya min da Mali kan bi. En tant que nation, pour chacun dans son domaine, chacun là où il est, se demander ce qu'il peut faire pour que notre prestige en tant que citoyen de ce pays grandisse encore et encore. Bɛɛ ka jateminɛni kɛ o kuma bonya min bɛ Mali kan bi ka bɔ jamana tɔw yɔrɔ la bɛɛ ka i sigiyɔrɔ la bɛɛ ka baarada kɔnɔna la i yɛrɛ kan ka mun kɛ sisan i yɛrɛ ka domaine kɔnɔ yaasa Mali bonya min b'a kan ani mankuto min b'a la ka dɔ fara o barika kan ka Mali ye cogo ɲuman na ka taa fɛ. Tel est mon vœu le plus cher. Nin de ye ne ka haminako la belebele ye ka ɲɛsin jamana in ma. Pour la patrie, pour l'année qui vient. Sankura kɔnɔna la kɔni. Mes chers compatriotes, nka jamanadenw, en cette circonstance solennelle, ni hukumu kɛrɛnkɛrɛnlen in kɔnɔ, je voudrais aussi vous dire, n b'a fɛ ka min fana yira ici, ni yɔrɔ in na, que je n'ai jamais parié contre cette nation. ne furadama jigi ma tigɛ jamanadenw na. Tous ceux qui aspirent à cet exaltant privilège, n b'a ɲini fana maa minnu ŋaniya ye ka kɛ jamanatigi ye, n b'a ɲini u fɛ, de ne jamais miser contre ce peuple. u kana na u jigi tigɛ jamanadenw na ka fɛn kɛ k'a fɔ jamana in tɛna kɛ fɛn ye, jamana in denw tɛna kɛ fɛn ye. Car ceux qui le font maa minnu b'o baara kɛ, perdront à coup sûr. u bɛna bɔnɛ siga t'a la. Nul doute. Siga t'a la. Oh, je puis comprendre que pour certains, l'intérêt individuel de temps à autre prenne le pas sur l'intérêt collectif. N bɛ se k'a faamuya kuma dɔw la dɔw ka fan fɛ yɛrɛ ta ɲini o ka fisa ni jama ka sɔrɔ ye dɔw bolo. Mais de grâce, nka i sabali Ala kama. jamais l'intérêt personnel ne doit s'ériger contre celui de la nation. Yɛrɛ ɲini ani yɛrɛ ta ɲini man kan ka faso ka sɔrɔ ani foroba sɔrɔ ka dankari u la. Car nos bonheurs individuels n'ont de sens que s'ils s'inscrivent dans une prospérité collective partagée. Sabu kun tɛ maa kelen sɔrɔ la fo n'a y'a sɔrɔ i ka sɔrɔ bɛ foroba sɔrɔ kɔnɔ tɔw fana bɛ hɛrɛ sɔrɔ. Je peux comprendre. N bɛ se ka faamuya fana n bɛ se ka jɛn n'a ye yɛrɛ. Que pour certains, dɔw ka hakilina la. en politique, kɛnɛ kan, la conquête de positions personnelles implique qu'ils soient en permanence jɔyɔrɔ ɲini bi kɛ sababu ye kuma dɔw la ka olu bila en train de se battre pour eux u et bɛ pour eux seuls. kɛlɛ la su ni tile u yɛrɛ ye u yɛrɛ bakun kelen pewu politiki ko jɔyɔrɔ kama. En permanence en campagne U électorale. bɛ fanga ɲini na san waati bɛɛ campagne dayɛlɛla a ma dayɛlɛ olu bɛ fanga ɲini de la. Mais il est vain. Il est vain. Nka fɛn min ye fu ye ni nafa t'a la Le progrès personnel o ye k'a fɔ qui se conçoit contre l'intérêt général. n kelen ka sɔrɔ kɛ jamana kɔ kan, jamana juguyali kan, jamana tɔɔrɔli kan. Elle est sans issue. Bɔda tɛ maa bolo la.
la quête personnelle. Ka e kelen pew de bila sanfɛ n kelen ka fanga sɔrɔ n kelen ka jɔyɔrɔ sɔrɔ. Qui se fonde sur le dénigrement de la nation. Ka taa jamana lagosi o sababu la. La maison commune. N'o ye an bɛɛ ka fatiɲɛ ye an bɛɛ fadu ye. C'est un mauvais calcul. O kɔni ye jate fu de ye. De dénigrer la patrie. Ka taa i yɛrɛ faso lagosi. En croyant nuire aux gardiens du temple. Ka jamanatigi ka ɲini k'o mako sa ka i yɛrɛ faso lagosi o nɔfɛ. Et quiconque wa maa aspire à voir un jour ce peuple lui confier sa destinée. Ni e ŋaniya de ye ko don dɔ jamanadenw ka jamanatigiya kalifa e la. Devra apprendre à vénérer cette patrie. E kan ka jamana in bonya k'o baara daminɛ k'i yɛrɛ dege jamana bonyani na ani jamana tɔgɔ duman fɔli la. Car rien du mal que l'on puisse faire à cette grande nation sabula maa bɛ juguman fɛn fɛn kɛ nin jamanaba in na ne demeurera sans conséquence. I k'i sigi a kan ko a kɔlɔlɔ tan tɛ I b'a ye ɲɛ na. Mes chers compatriotes, nka jamanadenw chacun de nous, an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen là où il est, I bi yɔrɔ o yɔrɔ devrait donc considérer o kuma I kan ka jateminɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ wajibi bilen don I kan. La mission d'élever la nation. Ka jamana in kɔrɔtan ka jamana in tɔgɔ ja I mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ e k'i yɛrɛ dɔn jamana de ye I ka baara kan ka jamana kunnawolo de. De la sublimer. Ka jamana in mangutu ja. C'est dans cette prise de conscience qu'à l'aube de l'année nouvelle, o kuma ni sankura in daminɛ na n b'a fɛ jamanadenw ka o hakili ɲuman de sɔrɔ. Je nous invite tous. Il ne s'agit pas d'oublier ou même d'ignorer les difficultés. A ma fɔ ko gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ ko ka a kɛ I n'a fɔ gɛlɛya tɛ yen walima ka ɲinɛ o gɛlɛyaw kɔ. Les manques ou les insuffisances. K'a fɔ ko fiɲɛ dɔ kɛra ni ko dɔ ma bɛn a ma fɔ ko ka ɲinɛ o kɔ a ma fɔ ko ka olu to yen. Au contraire, nous devons en apprécier la difficulté. Nka laɲini de ye o gɛlɛya ninnu an k'u lajɛ ka u ta ni bolo fila ye. Et y faire face avec constance. Ani ka ɲɛsin ni galabu ye kudayi a ɲɛnabɔli ma. Et détermination. Le temps vient toujours où chacun de nous doit dire si la part de la nation. O kuma waati bina ni an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛna ɲininka jamana yɔrɔ min kalifara I la I ye dɔgɔtɔrɔ ye I ye kalanden ye I ye karamɔgɔ ye I ye jagokɛla ye jamana yɛlɛw min kalifara I la waati bina se bɛɛ bɛna ɲininka. Confier est en moins bien ou meilleur état. A diri ma waati min a n'a bɛ cogo min di bi a bɛ cogoya ɲuman na wa walima I ye dɔ kɛ ka fara kan wa bɛɛ kan ka I yɛrɛ ɲininka I dusukun na o la. Qu'il l'était lorsqu'il a pris possession. Gare à l'imposteur qui voudrait faire croire qu'il aurait fait mieux s'il avait tué du peuple. O kuma an bɛ jankangari da munafikiw ye minnu bɛna bɔ k'u pangu jɔ n'i y'a ye ne ma fɛn kɛ jamanadenw n'u tun ye ne suganti kan kɛ nin ye munafikiya kuma kan ni e ma suganti e tɛna se ka baara kɛ fasoko la o ye munafikiya ye kangari bɛ da olu ye. Mandat qu'il n'a pas eu. Chacun peut toujours s'inventer des qualités. Bɛɛ bɛ se ka I yɛrɛ ko dɔw mangutu ɲuman di I yɛrɛ ma. Encore jamais montré nulle part. I furadama I ma deli ka min baara kɛ jamanadenw k'a ye ka I yɛrɛ disi gosi ni mangutuw ye e furadama jamanadenw ma min baara ye I la. Tant il est facile lorsque les autres en sont encore à suer. A ka nɔgɔn fana jamanaden tɔw wɔsin bɛ waati min na u ka baara la suguw kɔnɔ iziniw kɔnɔ. La tâche d'apparaître dans sa tenue immaculée. Ka bɔ n'i ka fini jɛma ye nɔgɔ t'a la o kɔrɔ baarakɛbali ni natankolo ka pan ka bɔ ka jɔ maaw wɔsin bɛ faso baara la waati min. Pour décerner des notes fantaisistes. Ka taa ko I bɛ taa maaw ka baara ka nɔtiw di karisa ni nin de ka kan karisa ma baara kɛ ka ɲɛ e yɛrɛ ma foyi kɛ e kan bɛ ko ka jamana di e ma k'i b'a baara. À mon niveau, je suis à la tâche. Ne ka yɔrɔ la ne bɛ cɛsiri de la n bɛ baara la. Je travaille. N bɛ baara kan. Et j'assume parfaitement la difficulté d'hériter d'un pays que certains avaient. Gɛlɛya min bɛ baara in na n kun b'a kɔrɔ n tɛ bɔ a kɔrɔ jamana in ne nana jamana in sɔrɔ dɔw de ye jamana jigi dingɛ kɔnɔ. Dans le chaos et voulait détruire. Ka jamana jigi dingɛ kɔnɔ
o kumana jamana ta tiɲɛ ne nana jamana doniw de la k'an kun don a gɛlɛyaw kɔrɔ. Mes chers compatriotes, Ga jamanadenw, après les délibérations libres de la représentation nationale, an ka jamana députéw kelen kɔfɛ ka hakili jagabo ni fɛsɛfɛsɛliw kɛ u yɛrɛ ka baara la mama hakilina du kɔrɔ. j'ai ouvert les bras à notre ancien président N ye n bolo dayɛlɛ an ka jamanatigi kɔrɔ ye n ka segin so. pour qu'il regagne la patrie. A ka Parce segin so, que je sais n b'a dɔn, qu'il n'y a rien de plus douloureux sabu n b'a dɔn que d'enlever à quelqu'un sa terre natale. k'a fɔ foyi man jugu maa ma k'a yɛrɛ ka faso minɛ a la, k'a bali ka don a ka faso kɔnɔ, faso min kanu b'a la, Chérie, autant que nous. i n'a fɔ an bɛ ka kanu b'a yɔrɔ cogo min. Le terrorisme, O kuma terrorisme ko parlons-en. an ka dɔ fɔ a la dɛ. Chaque soir, je m'endors Diɲɛ don o don ne bɛ sunɔgɔ, dans la hantise de ce que nous révèle le lendemain. n bɛ sunɔgɔ ni hami de ye sini mun bɛna kɛ tuguni. Certes, le terrorisme aujourd'hui frappe partout. Tiɲɛ don terrorisme bɛ ka tiɲɛni kɛ fan bɛɛ fɛ, Mali dɔrɔn tɛ. Mais nous, qu'avons-nous fait pour mériter de devoir consacrer Nka anw yɛrɛ jamanadenw an ye mun de kɛ? le peu que nécessitait le développement de notre pays? An ka jamana yiriwa bɛ cɛsiri min wajibiya an kan, an yɛrɛ ye mun kɛ o la À lutter contre cette calamité. yaasa ni tiɲɛni ni dansago an ka se ka kɛlɛ. Je ferai silence sur ceux des nôtres qui poussent l'imposture N t'a fɛ ka n da don an ka jamanaden dɔw minnu bɛ ŋunnafɛkiya sira kan n'o o ŋunnafukiya b'u bila kumaw la fo ka taa se jusqu'à faire croire qu'ils auraient le remède que certains disposent. ka taa a fɔ k'a don jamanadenw hakili la ko fɛɛrɛ bɛ olu bolo terrorisme ko la. Disposant de moyens militaires conséquents, Hali diɲɛ jamanabaw minnu ka armée ka girin ni diɲɛ bɛɛ ye, se min tɛ o jamanaw yɛrɛ bolo, anw ka jamanaden dɔw kan bɛ ko se de b'olu bolo, u b'o fɔ ka don maliyɛnw hakili la. n'ont trouvé pour arrêter ce fléau. Nous nous battrons contre le terrorisme en espérant chaque jour An bɛ kɛlɛ kɛ terrorisme contre la k'an jigi da fɛn min ka don o don, ne pas être poignardé dans le o dos, ye bolokuru kana don an na an kɔfɛ janfan na. y compris jusque dans les terres les plus insoupçonnées, An bɛ kɛlɛ kɛ hali jamana yɔrɔw la siga tɛ yɔrɔ minnu kan. au vaste et beau territoire national. Et chaque fois que tombe un soldat de notre armée nationale, Wa an ka jamana sɔrɔsi kelen o kelen mana bin ni kɛlɛ la, ou ceux des nations étrangères, walima jamana wɛrɛ minnu nana an dɛmɛ u ka sɔrɔsi kelen o kelen mana bin, je me torture les méninges. ne bɛ min yɛrɛ hakili munumunu n bɛ tɔɔrɔ À imaginer ka miiri, jours durant tout ce que nous aurions pu faire n bɛ tile caman kɛ miiri la an tun bɛ se ka min kɛ cet endroit ici. o yɔrɔ Pour la prévenir le fléau yaasa kasara bɛ se ka bali cogo min qui nous tombe dessus. fo a nana D'ailleurs, dɔrɔn kan. nous avons aussi la lucidité de ne jamais oublier O kuma an kan ka hakili ɲuman sɔrɔ kana ɲinɛ fiyewu que le fléau auquel nous sommes confrontés k'a fɔ an bɛ ka fɛn min kɛlɛ n'o ye terrorisme ye. est une armée invisible Sɔrɔsi minnu don n'u bɛ nin tiɲɛni kɛ u t'i ye, dont les membres se cachent parfois parmi nous, kuma dɔw la u dogon bɛ an yɛrɛ cɛla an ka duw kɔnɔ an ka barodaw la, dans nos propres familles, an yɛrɛ ka denbayaw kɔnɔ a dɔw bɛ yen, dans nos ruelles, an ka bɔlɔn kɔnɔ u bɛ yen, dans la maison d'à côté. hali sigiɲɔgɔnduw kɔnɔ u bɛ yen. D'où la nécessité d'être O vigilant kuma o b'a wajibiya an kan an k'an kɔlɔsi pour ne pas avoir la regretté d'avoir oublié de signaler yaasa an kana nimisa don dɔ k'a fɔ an ɲinɛna k'a ɲɛfɔ ko tiɲɛnikɛla dɔ bɛ yan dɔ bɛ yan. des allées et venues suspectes sous nos yeux. Vous ne pouvez imaginer à quel point A tɛ se ka a jateminɛ, sont tenaces les remords. nimisa ka jugu ani mɔnɛ dan don Lorsque, après un attentat terroriste, k'a fɔ ko tiɲɛni kɛlen kɔfɛ tuma min na de, l'on se rend compte que l'on aurait pu aider, à épargner 5, 20, voire 50 vies. k'a fɔ ko an tun bɛ se ka faamaw ladɔnniya yaasa mɔgɔ 5, mɔgɔ 10, mɔgɔ 50 yɛrɛ ni kana tiɲɛ fu. An bɛ sigi ka da de kuma dɔw fo tiɲɛni de ka kɛ, an tɛ fɛn fɔ. Ka sɔrɔ an sigiɲɔgɔn dɔw b'an cɛ la, an bɛ sigaw la.
Je ne vous invite pas à trahir vos familles. Ma fonga ka ayreka du janfa sabu do ba fon balma denye karsa enta ko fo walman yanga du ma do enta ko fo. Non. Mo nyina ofe. Je vous invite à aider à protéger la nation. Ngode aka jamana deme ka jamana kisi. Tout le peuple de ce pays. Anga jamana indembe kisi. Nos enfants égarés doivent et peuvent encore être sauvés. Ande munumbe nube ni filisraka nube chenina ukanga nyini kabo o cheni sraka wa ubseka kisi fana kabo chenina. De cette perdition qui met leur propre vie en danger. Ni confiant bara mimbe uiraka nyene mayabla fratila. Aidez-les, aidez-nous. Ayu deme, aye on deme. Aidez la nation. Aye jamana deme mbao deli alakama aka nyonko aka cheni kela ukufo. Est-on après tout moins coupable que les poseurs de bombes lorsque l'on sait et qu'on n'a rien fait? Ni ba donc a fo karsa ye nyini kela ye ibo don ki dade uka ema foike miye bombu do maula ani au fla yala au kafsa nyonyewa. C'est un pays affecté par le terrorisme. Jamana dobe munun torome terrorisme kola. Justement, l'on a coutume de dire abifo la dala o jamana ukono que les personnes qui savent et ont laissé faire ko mamunum bet nyini kela don yu toyi uma fenfo ferait tout aussi bien d'aller elle-même poser les bombes. Ali uera tungata bombu do o fana tun kapsa sabu ube fensugu kelewi. Car dénoncer un acte de terrorisme qui se prépare, attirer l'attention des autorités sur les agissements de... Tieni munumbi sena ka tieni nu kofo ka jamana famau hakli jigi kata nyefuye ko nimbi sena ya. Une personne qui se laisse entraîner vers des aventures criminelles n'est tout juste qu'un devoir citoyen. Si vous n'êtes pas personnellement concerné, touché, aucun membre de votre famille n'a encore jamais été d'un acte de terrorisme, c'est que vous êtes tous simplement chanceux. Car au regard de l'aveuglement de cette tueur froid, chaque citoyen de ce pays, chaque personne vivant dans ce pays, peut, un jour ou l'autre, se retrouver sous leur bombe, près de leurs engins explosifs improvisés. Mes chers compatriotes, la paix s'instaure au prix d'une indispensable montée en efficacité de nos forces armées et de sécurité. Mais elle ne se maintiendra, se fortifiera que si se renforce aussi l'entente nationale. En effet, aucune crise de l'ampleur et de la complexité de celle que nous affrontons peut se résoudre à travers des solutions purement sécuritaires. Il nous faut avoir le courage d'analyser en toute lucidité les anomalies qui ont dégénéré au point de multiplier les brasiers locaux. Le territoire national. Il nous faut aussi nous armer d'objectivité. Pour comprendre comment certains antagonismes ont prospéré jusqu'à mettre à mal des cohabitations multiséculaires. Il nous faut enfin puiser en nous-mêmes la force de forger les compromis qui feront taire le discours et apaiseront l'agitation. Je voudrais à cet égard
évoquer les conclusions de la conférence d'entente nationale. O hakilina de kama mina ɲɛfɔli kɛ sigiba min kɛra conférence d'entente nationale ko jamanadenw ka bɛn a kuncɛra ni hakilina ni fɛɛrɛ minnu ye ka hakilijigi k'o la. Qui s'est tenu en mars-avril. O kɛra mars ni avril tɛmɛnen cɛ. L'année, conformément aux vœux soumis à l'ouverture des travaux par le président Baba Akiba Aïdara. Baaraw daminɛ don ŋaniya minnu sirila Baba Akiba Aïdara fɛ ka kɛɲɛ n'o ye. Notre estimé aîné. N'o ye an yɛrɛ ka an kɔrɔ ye an bɛ min bonya kosɛbɛ. A eu aussi bien le courage de poser le juste diagnostic. Ma conférence kɛnɛ kan jamana gɛlɛyaw a bɔra ka ben a ɲɛ kan. Sur la situation de notre pays que l'audace de proposer des solutions. Ani ka ja sɔrɔ fɛɛrɛ min kan ka tigɛ o gɛlɛyaw la ka se k'o fɛɛrɛw boloda conférence senfɛ. C'est ainsi que la charte pour la paix, l'unité et la réconciliation. O de la bɛnkola ɲinina n'o ye charte ye jamanadenw bɛ bɛn min kan yaasa ka bɛn sabatiw ni ɲɔgɔn cɛ ka sigiɲɔgɔnya ɲuman kɛ kɛlɛ bɛ se ka bali cogo min. Ici, les conclusions de la conférence d'entente nationale reconnaît les causes profondes. O kuma o sigi kuncɛla ni bɛnkan min ye o bɛ gɛlɛya in sababu ka o lakodɔn. Des crises qui ont ébranlé la République du Mali. Gɛlɛya min ye Mali yuguyugu kosɛbɛ ni san laban ninnu na. Tout au long de son histoire. O kuma n'a gɛlɛyaw bɛ taa ka segi. Ce constat. O kuma jateminɛw o jateminɛ de senfɛ sa. Des mesures pour consolider la paix. O kuma fɛɛrɛw sigira sen kan ka basigi kologiriya ani ɲɔgɔn cɛ. Et construire l'unité nationale. Ani ka keleya sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ an ka segin ɲɔgɔn ma. Et conforter la réconciliation nationale. Ka an segili fana ɲɔgɔn kan ka danaya kologiriya ni ɲɔgɔn cɛ. Concernant le dernier point. O kuma o laban min ko fɔra n'o ye jamanadenw ka segin ɲɔgɔn ma ka danaya sinsin ni ɲɔgɔn cɛ. La charte propose des mesures spéciales. O kuma charte ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen dɔw sigi sen kan. De cessation de poursuite ou d'amnistie. O dɔ ye ka se ka kiri nɔgɔnni min tun bɛ marifatigiw nɔfɛ minnu ye marifa ta jamana kama k'olu jɔ. En faveur de certains acteurs de la rébellion armée de 2012. Minnu ye rébellion wuli 2012 kɔni. Suivant ces recommandations. O laɲiniw ka kɛɲɛ n'o ye. Initié dans les semaines qui viennent. Dɔgɔkun nata ninnu na. Un projet de loi sur l'entente nationale. N bɛna sariya dɔ labɛn ka bila ka taa député bulon kɔnɔ min bɛ boli jamanadenw ka se ka bɛn ka segin ɲɔgɔn ma. Ce texte proposera notamment. O kuma o sariya kolon min n'a bɛna taa députéw ɲɛkɔrɔ a bɛ fɛn minnu sagoya yira. L'exonération de poursuite de tous ceux impliqués dans une rébellion armée. O ye maa o maa ye marifa ta jamana kɔnɔ kiri nɔgɔnni min bɛ u nɔfɛ ka o dabila. Mais qui n'ont pas de sang sur les mains. Nka maa minnu ko don joli tɛ minnu tɛgɛ la. Des mesures également. Kɔrɔ minnu ma dansago walew kɛ. Après l'accélération des procédures en cours et les réparations accordées aux victimes reconnues. Maa minnu tɔɲɔna a la ni olu ɲinina k'u lakodɔn tɔɲɔni minnu sera u ma o maaw ka se ka lakodɔn u ni hakɛ min ka kan k'u ka hakɛw sabatiw ye. Un programme de réinsertion pour tous ceux qui déposeront les armes et s'engageront. Ani maa o maa bɛna marifa bila ka segin Mali ma olu bɛ segin ka don Mali baaraw la cogo min. Publiquement à renoncer à la violence. O kuma k'a fɔ bɛɛ ka mɛn k'a fɔ fitinɛ ɲa dabila. Mes chers compatriotes, n ka jamanadenw. D'être bien compris. N b'a fɛ n ka faamuya nin yɔrɔ la kosɛbɛ. Le projet de loi ne constitue ni une prime à l'impunité. N ka sariya min ko fɔ a tɛ ko an bɛna ɲangibaliya de dulokiba dɔw k'o yanga. Ni un aveu de faiblesse. An m'a fɔ fana ko dɛsɛ de ye an bila nin baara la. Encore moins un déni de droit des victimes. A tɛ fana maa minnu tɔɲɔna ko an mago tɛ u ka tɔɲɔ na an mago t'u ka hakɛ la. À se pourvoir en justice. K'a fɔ fana ko u tɛna taa kiri la k'a fɔ karisa ye nin kɛ na k'an b'o fana bali o tɛ. Il s'appuie sur les vertus du pardon. An ka nin sariya in bɛ sinsin min kan o ye yafa ɲɔgɔnma de ye. Tel que celui-ci est pratiqué dans nos diverses contrées. I n'a fɔ an yɛrɛ ka jamana taabolo ye o ye min ye cogo min. Il offre une possibilité de réinsertion à ceux qui se sont laissés entraîner dans la contestation armée, mais qui n'ont pas commis l'inacceptable. Sariya in bɛ cogoya di maa o maa minnu ye marifa ta jamana kama ka segin ka na faso baaraw la nka minnu ma dansago kɛ kɛlɛ kɔnɔ. Manifeste un repentir sincère. Minnu bɛ yafa deli jamana fɛ ŋaniya jɛlenya la. Le projet de loi sert d'ailleurs
très précis dans la description du type de situation qui seront examinées. Il sera aussi explicite concernant les traitements qui seront appliqués. Je tiens à préciser que le projet de loi sur l'entente nationale ne sera pas dans son esprit une innovation spécifiquement malienne. Plusieurs États par le monde ont pratiqué une démarche similaire dans les conditions de conflit ou de post-conflit. Mes chers compatriotes, l'année 2018 est perçue par beaucoup comme celle de toutes les alertes. De tous les risques. Car il abritera 3 grandes consultations électorales. Chacune portant en elle sa charge d'incertitude et de tension. Il peut paraître d'une extrême importance de mettre fin à certaines supputations. Je donne ici l'assurance que toutes les élections, et plus particulièrement la présidentielle et les législatives, se tiendront dans le délai constitutionnel prescrit. Inch'Allah. Le gouvernement a reçu instruction de développer toutes les actions nécessaires pour que les citoyens maliens puissent accomplir leurs devoirs civiques en toute quiétude. Mes chers compatriotes, concernant les élections électorales qui nous attendent, je vais adresser 2 appels. Le premier va à toutes les bonnes volontés de quelque bord qu'elles fussent. Pour qu'elles joignent leurs efforts à ceux de l'État afin qu'ensemble nous réussissions des consultations transparentes et apaisées. Le défi qui nous attend est de taille. Aucune énergie, aucune intelligence ne sera de trop pour l'emporter. Et stabiliser le pays. Mon second appel concerne des citoyens que j'ai croisés lors de mes déplacements à travers le pays et à l'extérieur. Des citoyens aux talents indéniables et au patriotisme avéré. Mais des citoyens qui se tiennent sous la réserve et hésitent à s'engager dans l'action publique. Je peux comprendre leur retenue. Mais d'eux également, j'attendrai qu'ils comprennent que la complexité de la situation et la conjoncture exige une nouvelle approche citoyenne et donc un engagement constant. Une citoyenneté qui amène à s'engager pour sa cité, pour son terroir, pour son pays. J'invite particulièrement nos compatriotes de l'extérieur
à poursuivre leurs actions pour le développement du pays et à renforcer leur engagement pour la consolidation de la paix et de la réconciliation dans notre pays. Mes chers compatriotes, l'année que nous allons entamer dans quelques heures sera à bien des égards crucial. Si nous relevons les défis qui nous y attendent, et nous le ferons avec la grâce de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, nous aurons franchi des étapes décisives dans la reconstruction d'un Mali uni, prospère et solidaire. D'un Mali qui pétrit son avenir. D'un Mali redevable à son peuple. Pour l'inaltérable résilience que celui-ci a démontrée. Mes chers compatriotes, Maliens de l'intérieur et de l'extérieur, amis et hôtes du Mali, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2018. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse notre terre malienne. Vive la République, vive le Mali. Ambalmau niye jamana tegi Président Ibrahim Boubacar Keïta aye misro ka fo jamana dewnye odit niye jamana inkono bi onga famia e miye président ka discours la aye kuma chama fo afolo e miye onte kuma kama nindungo fo iye Nibe ibe ka kela de la oye ekungo de ye. Nibe sumaila kela de la oye ekungo de ye ibolo. Ante kuma kaka digi mala ante kuma kaka jamaye. Nga bankera nga hakilina fema jamana na resoro akeneka. Accord d'Alger ko ankelela ya kanke majugu ye kante basigi de fe kwankwa kormai. Ko ambe opposition erela ko politique ma ube ka ambla ibeka la abe foroya mamunu yu basanko o akor kan o makilo de flanie bi panga chuna akor erena ni miye jamana kono ko bu botuguni ko bokele ambalmo onga famuna président ibeka aye kuma chama fo jamana min kono ni Uye jamana kalan noni lanyine ye munye ka kodombali ya juguya. Malibe dinge mi kono bi. Mamunu ya bla o dinge kono. O ma kelun de ka kumakan ye ko jamana ti tabolo nyumanka. O bebe. Jamana de ka kla ka tugu oluko. Anaya soro kelebike oluko nite o kuma fo bagay sabolu de jamana sigi asin sabara kono. Maware de se ka bo am se ka to min ko okmana nunun kontebli ka ye malion ka tete koni gien ka klaka o kumbe ni tegere ni nuni balai ajigla tike barka buyana ni gien fembe amal maw onga famona président Ibeka akakuma damine aye femi fo oye jamana gelea hakika de fanga nyini kama kiyere ka jamana bla basigi balia kono kiyere ka jamana mangutu tnye kika jamana lagosi kwe moko be fanga la ko ni nkera president ye mina ni mbarake ne bisega ni nyenabo misega ni nyenabo iye joro chamanke iye muke ika fasoyi foi amedai la chodi mabe kalokalokando de bidamine ka mogo hakli do dibila kata votila ko fe sandamado abena nyon soro tuguni kwa mabe
ko anga ma ɲuman wɛrɛ ɲini ma ɲuman wɛrɛ jumɛn bɛ ɲini an ye Moribo sigi fanga na k'o kɛlɛ kalo kan parce que usines ni fɛn caman bɛ yen a y'o bɔ kɛnyɛrɛ ye bolo kan o opérateur économique dɔ wulila ka mankutu tiɲɛ ka galon sugu bɛɛ da la ko a tɛ silamɛya fɛ ka to jamana jigi dingɛ kɔnɔ ko Musa ka ɲi ka dugawu kɛ o ye ko min ye fanga jugu bɔ an da la ko bɛ se ka jamana mara jamana kalifar'o la san 23 i tɛ se ka foyi yira ko Musa ye nin baara ɲuman kɛ a y'o fana ka fanga bi ko Alpha ko a kalannen don ko école karamɔgɔ don k'o kɛ président ye a ma fɛn tiɲɛ ka tɛmɛ jamana kalan kan ka kunfinya wara an y'o boyi ko ATT maa min ye coup d'état kɛ ka fanga ta k'a bila k'o ye maa ladiri ye maa min sera ka sɛgɛlɛ kɛlɛ ko a sɔrɔsilama n'o kɛra président ye aw ni Ala cɛ président ta kun bɛɛ filɛ nin ye ko maa min sɔrɔsilama ye sɛgɛlɛ kɛlɛ ko fɔ ko don hakiliw la hakiliw ko minɛ te ka t'o sigi président la ko a ye sɛgɛlɛ kɛlɛ an balimaw ka b'o la ka IBK fana ta ko 2006 ka ko accord d'Alger man ɲi a banna ɲɛɲinini foyi tɛ yen ko accord d'Alger man ɲi ko kankelentigi don ko a tɛ blague candidat dɔw bɛ ka yira bi ko Musa Kile k'u démissionné na ko maa ladiri don ko maa min kɔni démissionné na Musa Kile kɔni ko jamana bɛ se ka kalifa o la ka démissionné dama ça suffit pour que o tigi bolo ka kɔrɔta ko a ye jamana d'a ma an balimaw a gɛlɛyara dɛ jamana in kɔnɔ bi n'an tɛ ɲini ka an bolo dan kun ka kulo hali bi dɔw bɛ ka na ni tasuma ye jamana fankelen minɛn bɛɛ tasuma bɛ Mopti Segu bɛ ten an bɛ lafiya ni dɔɔni na ni yɔrɔ min na ni ko yɛrɛ bɛ ka jateminɛ an bɛ bɔ cogo di dɔw bɛ ka tasuma ɲɛsin yan fana ma munna ko olu ma yɛlɛ fanga na munna ko fanga ye ko dɔ kɛ olu la olu bɛ tajuru sara baara la jamana ka jigi dingɛ kɔnɔ olu kelen dusukun lafiyali kama anw ka siniɲɛsigi u mago t'a la an balimaw bɛ dekun min na kɔrɔn fɛ Segu Mopti mara kɔnɔ u mago t'a la an balimaw o fasoden ɲumanya hakilina min ni président y'a ɲɛfɔ an bolo maliyɛnw kan ka faamuya sɔrɔ a la o ye kelen ye kuma filanan ye min ye a da sera sariya ko kuma dɔ ma ko sariya bɛna taa Assemblée nationale kɔnɔ ko maliyɛnw ka bɛn an kɔni t'a dɔn maa min ni maa min bɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ Mali kɔnɔ an y'a fɔ cogo min minnu ye dunu ni bala ta ko accord d'Alger ka ɲi ko ɲangini ko bɛna kɛ ko minnu ye marifa ta k'u bɛ ɲangi u bɛ maliyɛnw kan k'u yɔrɔ ɲini bi dɛ komi o maliyɛn kelenw de fana ye tɛgɛrɛ fɔ ko jolibɔn ka dabila ko accord ka ɲi k'an ka sɔn a la ten ko hali n'a man ɲi k'an ka minɛ u kuma bɛna gɛlɛya kosɛbɛ nin ko ninnu na nka anw bɛ kuma an kun kɔrɔtannen sabu an ye min fɔ kunu ni ban kɛra ma k'an kɛ faso jugu ye an b'a kɛnɛ kan bi bɛɛ y'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu ye tiɲɛni kɛ foyi tɛna bɔ nin na a banna foyi tɛna bɔ a la hɛrɛ bi si a bɛ tile a banna foyi mɔgɔ mɔgɔ ye accord d'Alger kalan e b'a dɔn k'a fɔ impunité ko kuma min bɛ ka fɔ tiɲɛ kuma tɛ a kuma b'a kɔnɔ mais n'i y'a kalan baara bɛ ka taa baara bɛna taa cogo min i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko foyi tɛna kɛ maa si la foyi an balimaw président IBK a ko u bɛna taa ni sariya min ye a y'a sigi seleke 3 maa o maa ye marifa ta jamana kama kiri nɔgɔnni min b'u nɔfɛ ko k'a dabila maa minnu tɔɲɔna ko olu ka hakɛ o bɛ kɛ u ye maa minnu ye faso mako satan u bɛ sigi ka na don Mali armée kɔnɔ
u bɛ segin ka don fonction publique la. Discours politique danfara min bɛ mɔgɔ caman tɛ fɛn min faamuya o ye discours politique ye. Jamana faamaw bɛ kuma min fɔ discours politique de don. Jamana politique maaw Sumala n'a tɔw bɛ kuma minnu fɔ discours politique de don. N'i tɛ fɛn dɔn e bɛ ŋaɲa kɔnɔ k'a fɔra tan a fɔra nin tɛ kɛ o kɛra a fɔra nin bɛ kɛ o ma kɛ e de tɛ fɛn kalama kɛ. Parce que c'est un discours politique. Sigi cogo de b'a la kuma fɔ cogo de bɛ yen a ɲɛsin bɛ jamanadenw dusu dali de kama. Tiɲɛ kuma tɛ. Pour que u yɛrɛ b'a dɔn u ni Ala ni kira cɛ baara sɛbɛ tɛ hɛrɛ tɛ jamana ma. U b'a dɔn k'a fɔ bɔnɛ bɛ nin kɔfɛ. Pour que a bɛ se ka tɛmɛ ten cogo min wagati ka tɛmɛ lafiya dɔ ka na u bɛ min fɔ ka fara kuma kan u b'a fɔ ko non ko joli bɛ minnu tɛgɛ la k'olu sen t'a la. Minnu ye dansɔgɔ wale kɛ k'olu sen t'a la. Aw ni Ala cɛ tiɲɛ kuma don. N'i ye nin kuma fɔ u bɛna wuli a bɛna mankan wuli jɔn ye kɛlɛ ko kuma fɔ aw ye jɔn ye mankan ko kuma fɔ. A fɔra de kan man ɲi a fɔra de ko hɛrɛ tɛ a tɛna ni bɛn ye. Ni nin tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ ko nin ko in kɛlɛ siɲɛ fɔlɔ de ye nin ye a ye to an ka yafu ma k'a lajɛ u ka sigi ka na yafa ka k'u ma u ka don faso ka baaraw la. Ni nin tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ se ka faamuya k'a fɔ ko bɛn ɲinini sira kan a ye nin ko to ten. Alpha y'a baara kɛ k'u ta ka na n'o ye ko yafa kɛr'u ma u ma nimisa u ma fɔ an tɛ segin ɲɔgɔn kan u ma kiiri u ma yafa deli ma fɛ ka n'o don douane na k'u don gendarmerie la u bɛ taa service daw la sans concours et sans diplôme ka jala d'u ma. Jɔnkunda ye min wele ko discrimination positive ka jamana den dɔ fusaya dɔ ye jamana basigili kama. An balimaw Alpha bɔ kɔfɛ ATT nana u ye maa kelen minnu don armée ni douane na o maa kelenw u bɔra ni armée secret ye u formena ka kɛ surasiw ye u bɛ marifa ta cogo dɔn u ye sɔrɔ kɛ u ye jamana janfan ka taa marifa ta. U ye fanga min sɔrɔ ATT kile o fanga tun t'u la Alpha kile la. Bibi na u ye jamana se dingɛ min kɔnɔ an bɛ ɲɛ b'a la o maa kelenw ko ka segin ka na ni olu ye armée kɔnɔ ka segin ka na n'olu ye fonction publique la ni capitaine Jala bɛ min bolo n'o bɛ don armée la o ni commandant Jala wali colonel Jala bɛ na. Surasi minnu bɛ dekun kɔnɔ n'u bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ ni olu ye u joli di jamana lafasali ma ka na kɛ olu ɲɛmɔgɔ ye walima k'u bɛɛ kɛ jala kelen ye jamana ko la. Munna k'u ye marifa ta jamana kama minnu ye marifa ta k'u joli di jamana dɛmɛni kama olu b'u nɔ na. Encore une fois u bɛna wuli a bɛna fitinɛ wuli jɔn de ye fitinɛ ko kuma yɛrɛ fɔ de. A fɔra de ko fɛn dɔ de natɔ don a bɛna ni tiɲɛni ye hɛrɛ t'a kɔnɔ bɛn t'a kɔnɔ. Gɛlɛya sababu n'a sɔrɔ a bɛ bɔ a la Alpha ye min kɛ a tun bɛ na ni basigi ye ATT ye min kɛ a bɛ na ni basigi ye mais u ye jamana jugu caya ka jugu ɲɛ don an na u ni secret de défense bɔra parce que u bilala jalaw kunna ka kan ɲɛmɔgɔya kalifaw la u bilala kan dɔw kɔnɔ o kan ye jamana armée janfan k'a dabiri surasiw da la ka dɔw faga ka taa o cogo la. O erreur kelen ce n'est même plus une erreur désormais une faute grave u bɛ k'o répéter o répéter tɔ a bɛ fɔ an ɲɛna ko non ko bɛɛ kɔ tɛ ko mɔgɔ damadɔ de ko don c'est pas vrai. Mɔgɔ minnu ye sen tigɛ ka bolo tigɛ ka ben musow kan ko terroriste ko djihadiste Fransi nana
parfum fiyɛ olu la k'u kɛ ko HCEA o maa kelenw de don. O maa kelenw de taara Algérie négociation na. O maa kelenw de bɛ Bamakɔ hôteliw kɔnɔ. U ye sɔrɔsi minnu faga olu de bɛ k'u garder yan. Bamakɔ yan. An balimaw. Donc ninnu segili nin cogo la. U ma nimisaw ka kelen na. U ma yafa deli mɔgɔ fɛ. Maa minnu tɔɲɔna ka ji bɔ u ɲɛ na ka be mɔgɔw baw kan, u balimamusow kan, u furumusow kan, u jɔlen ɲɛna. C'est une insulte vis-à-vis des victimes et vis-à-vis de la nation. An balimaw. Mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye nin dansago kɛ ka jamana intégrité territoriale k'o bila en cause, l'unité nationale en cause, jamana ka basigi, jamana ka souveraineté, nunu ni fagali de ka kan. Maintenant dessert là et en même temps ibeka ya yira ka fɔ ko ɲangibaliya ko kuma tɛ, ko dɛsɛ kuma tɛ, victime ka droit ko lagosili tɛ. A ye nin sababu saba de fɔ. Encore là, c'est le discours politique pour que ka mɔgɔw dusukun salo ka jigi. Sinon ɲangibaliya sankɔrɔtali de don jamana kɔnɔ. O ye kelen ye. Dɛsɛ de ye an bila o ɲangibaliya ka taa o sira kan. O ye fila ye. Maa minnu tɔɲɔna kɛlɛ in kɔnɔ ka dankariw la, olu lagosili don. I bɛ ka b'a kalama. An balimaw. Jɛkulu sigira sen kan ko commission justice vérité et réconciliation. Olu ka baara million min donna o la. A baarakɛlaw n'a commissaire sara min bɛ d'u ma, téléphone sara, so sara, kalo sara, mobili. U ye mission minnu kɛ o fɛrɛw des millions et des millions a ɲɛmɔgɔya bi URD de bolo. URD de b'o ɲɛma. Ka taa maa tɔɲɔnenw lamɛn, tiɲɛni min donn'u kunna, ka jateminɛni kɛ o la k'a fɔ a bɛ di justice la, minnu ta kan ka taa justice la, olu ka baara, o wari, o kɛra fu ye parce que foyi tɛna bɔ o jaabi la. Zéro. O ye kelen ye. Ministère sigila ko ministère des droits de l'homme. Ni yafa kan ka kɛ ninnu ma k'u don armée la, k'u don police la, k'u don gendarmerie ni douane na, k'u don fonction publique la. Finalement, ministère des droits de l'homme Mali kɔnɔ, c'est presque le ministère des droits de la CEMA. C'est le ministère des droits des criminels de guerre, pas le ministère des droits de l'homme comme on prétend. Ambalmou. Jigilatige ye min ye, an ka nin opposition yi ne b'a fɔ don o don u opposé bɛ min na, wallahi ma dɔn. Ma dɔn fiyewu u opposé bɛ min na. N ye Sumɛla lamɛn kunun, ka nun togo nun lamɛn, ka opposition ma caman lamɛn ni loi kelen kan, ni loi min bɛ ka taa assemblée kɔnɔ. Kan jɔlen t'u da. U bɛ ka kuma fɔ ko komi élection ɲɛkɔrɔla don, ko président b'a fɛ ka tɔgɔ ɲini. Aw ni Ala cɛ tɔgɔ duman bɛ nin na. Tɔgɔ duman jumɛn bɛ nin sariya kɔnɔ? Hali n'u bɛ sariya in kɛlɛ, a bɛ bali ne na k'u ka nin sariya in kɛlɛ a ɲɛ kan. A bɛ bali ne na u ka nin sariya in k'u bɛ bɔ ka kɛlɛ a ɲɛ kan. D'ailleurs, ninnu segili armée kɔnɔ, ça risque de provoquer des troubles. Parce que n tɛ se k'a faamuya. Mɔgɔ minnu ye marifa ta k'u yɛrɛ di jamana defani kama, ani maa minnu ko an tɛ faso fɛ ka marifa ta ka bi jamana kan, olu ka segi ka don armée kɔnɔ avec des grades supérieurs à ceux qui n'ont jamais trahi un seul instant la patrie. A tɛ se ka mɔsɔn. An balimaw. Donc ni ko min bɔr'o la, ni mankan min bɔr'o la, jɔn de ye mankan wuli? Jɔn de nana ni bɛnbaliya ye? Jɔn de nana ni fitinɛ ye? Tiɲɛ do jamana affaiblilen do, il faut comprendre. Tiɲɛ do an jugu ka ca bi ni an ɲi ye, hali an dɛmɛbagaw la. Mais encore une fois, an man ka bila kɛnɛ dɔw kan fo ka taa se min ti bɛn k'o kɛ, min ti bɛn diɲɛ fan si, an ka sɔn o ma. Ça peut pas continuer. Mais anw jamanadenw, an fana ye fanga segi k'o kɛ an jugu ye.
fanga bi force judgment soro fanga bi force judgment soro ka masigi fanga na ka kijugu ye niye mogo sigi fanga na nama be vote bi seita tagaboyi mais jamana nyemogo keleli kama katika jamana affaibli kika jamana mankuto tiɲɛ kika jamana lagosi et le plus souvent doka boy c'est pour que mawara kana adema na denw aga sogono denw na ka kenema denw kana ni dore fangala o ma kilon depuis Musa fobi olu de be fangala ni ibe ka boy kibi na ni smela ye kibi na ni morbo silibe wi kibi na ni FDR fangala ima anfawa ima anjigi tegewa an bolo ni yelema kuma bi fɔ mɔgɔ minnu ye tiɲɛni kɛ a b'olu bɔ kɛrɛfɛ de ni si kɔni tɛ bilen mais ni président min bɛ yen a ka bɔ yen o ka bɔ yen a bɛ bɔ yen a bɛ taa min jɔn de natɔ don élection tɔ ye kalo 6 ye nin ka bɔ yen jɔn de bɛ na n'i y'a ye o tɛ ka fɔ an ɲɛna janfan de don mɔgɔw trɔmpeli wɛrɛ de bolodalen don u bɛ na ni ko dɔ ye k'a cun an bɛ temps sɔrɔ ka hakili jagabɔ wagati min o y'a sɔrɔ c'est trop tard nin bɛ bɔ yen jɔn de bɛ na. D'ailleurs, jamana yɛrɛ bi situation min na jamana denw ɲɛtɔ la jamana denw t'a fɛ k'o faamuya français bi baara min na an ka jamana kɔnɔ u ye min kɛ Rwanda o ni MINUSMA n'o ye ONU sɔrɔsiw ye ala ka jamana kisi ka tanga an b'a sira kan bi c'est pourquoi le 10 janvier français armée nali an ka jamana kɔnɔ san 10 bɔɲango san 5 an bɛ to ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ ama toro mi sɔrɔ amu hɛrɛ sɔrɔ la o kama le mouvement waati sera an y'a boloda le 10 janvier Francis nali san 5 na an ka jamana kɔnɔ k'u b'an dɛmɛ an ka jamana ka segin fan bɛɛ fɛ k'u b'an ka armée dɛmɛ k'u b'an dɛmɛ ka an lakana an y'a accord de défense militaire signé an bɛ jigilatigɛ kɔnɔ bi c'est pourquoi le mouvement waati sera dont je suis le porte-parole Ango le 10 janvier Francis Nali anniversaire Duruna on bɛ t'o kɛ France ambassade de la Malien welelen do Malien minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan ni marché ba in na ka ɲɛsin France ambassade ma ka taa kangari da u ye ka bila ɲana ka segin ka na siɲɛ 2nan na kangari fɔlɔ ye min ye Mali armée o ko u bɛ Mali dɛmɛ an ka jamana fan bɛɛ minɛ an ye Gao ni Kidal bɔ Gao ni Tombouctou bɔ bolo la hali bi anw tɛ Kidal terroristes de bɛ Kidal Français de bɛ Kidal MINUSMA de bɛ Kidal jamana wɛrɛ sɔrɔsiw bɛ e ka jamana territoire yɔrɔ dɔ kan e yɛrɛ ka armée tɛ se ka se yen anw bɔkun ye ka taa kangari da Français ye ka bila ɲani le 15 mars cɛ le 15 mars nata cɛ an b'a fɛ k'an ka armée ye Kidal anw m'a fɔ France ka bɔ yan an m'a fɔ MINUSMA ka bɔ yan mais u bi yɔrɔ o yɔrɔ an ka armée ka kɛ yen d'ici le 15 mars n'an bɔra o marche la Maliens bɛɛ welen bɛ o marche min na le 10 janvier nata pétition bi lancée mobilisation bɛna kɛ ka taa kangari da ambassades bɛɛ ye minnu bɛ Mali kɔnɔ nous dabɛ jamana nord kumangu kibaruya la nous voulons notre armée à Kidal avant le 15 mars fasodenw diɲɛ fan bɛɛ u bɛ mobilisation na an balimaw ni sariya in a bɛna bali ne na opposition ka bɔ k'u bɛ nin kɛlɛ munna parce que France bɛ yen u bɛ kuma ma mun gɛlɛya tɛ fan min fɛ u bɛ t'o de fɔ u bɛ fanga jalaki nin kun kan ka kɛ a mɛnna a ma kɛ sisan de a bɛna kɛ a donna tan a bɔra tan an b'a fɛ k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ victimes ka hakɛ bɛna dafa a donna tan a bɔra tan mais sariya man ɲi hɛrɛ tɛ jamana ma sariya in yɛrɛ de kan ka bɔ yen i tɛ n'o kuma mɛn a bɛna bali ne na kojugu n'a kuma mɛn'u da mais n'a mɛn'u da ko an ka foli b'u ye an tɛ sigi k'u lajɛ n'a y'a sɔrɔ faso kanu min b'u da n'u bɛna bɔ nin sariya in k'a fɔ ko nin man ɲi n'u bɛna bari ta ko nin tɛna se ka kɛ parce que neni don armée ma neni don jamana ma ninnu segili ka don armée kɔnɔ bi u ma jɛn jamana tilali ko kuma kɔ u donni jamana institution na bi nin cogo la
u bɛna jamana armée ka secret dɔn, u bɛna jamana armée ka capacité n'a ka faiblesse dɔn. Minɛ minnu bɛ yen u bɛna dɔn ni équipement ni équipement de bɛ yen, surtout u bɛna bila commandement kunna. D'ailleurs a bɛna ni trouble dɔ ye, indiscipline bɛna caya armée kɔnɔ, frustration bɛna créer armée kɔnɔ. Sariya dali ka kantigɛ tuguni mafalaw ye, kafiriw ye, ko jamana ka basigi, ko jamana ka bɛn. Ni ye ni kuma fɔ k'i bɛna fitinɛ wuli, k'i bɛ fɛ kɛlɛ de ka kɛ. Jɔnni ye kɛlɛ ko kuma fɔ? An balimaw, ni injustice a bɛ na ni frustration min ye, maa minnu tɔɔrɔ la, n'u ka maaw fagara, ni u baw, u balimamusow violela u ɲɛ kɔrɔ, a bɛna mun don dusu don olu kɔnɔ. Sɔrɔsi minnu ni y'u joli di jamana ma, ka tila ka u bɛ ka minnu kɛlɛ faso tɔgɔ la, k'a ye a da jara olu la ka tɛmɛ olu sɔrɔsiw kan, u bɛna mun miiri? Mieux vaut aller à la rébellion ka i yɛrɛ tɔɔrɔ ni jamana in kama, parce que ko foyi tɛ k'u la, ni bali min t'a la ka ban a banna, dɔ wɛrɛ tɛ bɔ a la, foyi tɛ bɔ a la, a bɛ fɔ cogo min a bɛ kɛ ten. Ça peut pas continuer, ça peut pas continuer. Shogel ye min fɔ san'a ka don gouvernement na 2013 ni ne y'a ɲininka, Alpha Clé, ATT Clé, maa minnu ye rebelle ninnu ta ka don armée la k'olu de ye faso janfa. O Shogel kelen donna gouvernement na, a banna o ma ko non, ko réconciliation, ko bɛn ni basigi, o de la an y'ale ka kuma joué ka hakili jigin a la. An b'o sira kelen kan bi. Maa o maa bɛ yen n'an t'an b'an jigi da olu kan ko olu bɛna ni yɛlɛma ye, ko a ye bɛ ka bɔ yen, ko Sumɛla, ko Cɛbilen, ko Moribo Sidibe, o maa kelenw, leur position vis-à-vis de la politique de la France, c'est la même chose. Ashinganiya tɛ accord d'Alger rejeteli ye, Ashinganiya tɛ nin ko ninnu kɛlɛli ye. Ali Moussa Marabala, ils sont tous d'accord avec la France sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Naouyaou Djigida Nounounde Kankou voté 2018, ça veut dire que Sougouna Kela de Tara, Fembe Naminka Djougnoye, rien ne changera. O Djigilatiga Bebouyan Katema Beka. Foy. Nimbe Masukele. Nindi yonga position yi. Ni situation na. Anga kuma anta dabo aka jamaye, anta dabo aka goya maye. Na jara minye alhamdulillah. Na jira la ana ka fo ye ni fo tiente. Shinimbe ambi sega kan ka fantu filla. Tiente ni yoro la. Ka yafa deli. Mais ka fo ma ja dusukundo de ye. Olu ba fe ka mime anko fo. On siginte ya manin dungo fo kamante nu fola ye nte guitar fola ye. Nte dongli dala ye. Guitar fola ni nu fola ni dongli dala de bi nu goshi aka ja duskun ye. Anto barala. Ambe kibaruya kuma de kan. Anga famuya ye miye o kibaruya la. Chien kan ambo bara de lase. C'est vrai Mali kono ni kumana ni u b'a fɔ ko iye karsaka mɔgɔ ye wari de dira ma a donna tan a bɔra tan o maaw bɛ se ka dɔ kɛ buru fiyɛ la tantan bolo kan kulo jɔ olu ka kuma na a bɛ tila o kuma bɛɛ la b'an sɔrɔ ɲɛfɛ tile gannen don an balimaw encore une fois an bɛ segin a kan jamana in a bɛ yɔrɔ min na maa kan ka fatiya ta jamana in ye ka na ye k'a fɔ bi jigilatigɛ sera yɔrɔ la fo hali bi kunɛti ko kuma min bɛ jamana kɔnɔ n'o ye zonjɛkulu min ɲɛmɔgɔya bɛ député Amadou Cham bolo o zonjɛkulu n'u bi tiɲɛni na Mali kɔnɔ an bɔra n'a kuma ye ka maaw bɔ fili la dɔw ka kumakan ye mun ye ko an bɛ ka Cham kɛlɛ politiki de kama ko politiki ko parce que ko a bɛ opposition na an ka mun bɛ politiki ko kuma na an ka mun bɛ fanga ko kuma ni opposition ko kuma na est-ce que tiɲɛ don kunɛti bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ ka ji bɔ ɲɛ na ayi u da tɛ se o kuma ma n'i ye maa min tɛgɛ ta tiɲɛni na
n'o bɛ fan min fɛ komi maliyɛn tun bɛ mako de fana na n'o bɛ opposition na o b'a fɔ ko fanga de y'a bila na n'a tigi bɛ fanga na o b'a fɔ ko opposition de y'a bila na ni wahabiya dɔ o b'a fɔ ko taabolo kɔrɔw de y'a bila na ni taabolo kɔrɔ mɔgɔ dɔ ko wahabiyaw de y'a bila na mais min bɛ ka fɔ k'i y'a kɛ tiɲɛ don wa ou bien nkalon de don da tɛ se o kuma ma ka taa jamana kuma yɛrɛ bɛɛ kɛ i b'a fɔ mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka kuma fɔ dɔ de k'i bila la walima fɛn dɔ de ka d'i ma bibi in na an ka kumakan a donna fana fanakaw wulila k'u jɔ an baaraɲɔgɔn minnu bɛ yen u ye kibaruya las'an ma ko juge jamanadenw ko kunɛti n'a ma u ka dugu bila u b'u bɛɛ faa an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko u ka maa min bɛ kaso la bi ko bɛrɛta jɛ maa tan na ko jugew datugu fanaka dɔw ye a kibaruya lase an ma n'an yɛrɛ ma wuli ka se fana fɔlɔ an balimaw jamana in fan dama min bɛ yen n'o wuli bɛ k'a jɔ nin ko la mɔgɔ caman cɛsirilen bɛ dagɛlɛya la hali bi ko kunɛti kɛra kafu sponsor ye ko kojugu tɛ ni kojugu don a bɛ kɛ o ye anw ma ɲininka nin si la koyi anw ko de tiɲɛni de bɛ ka kɛ maaw kun wa ou bien tiɲɛni de tɛ ka kɛ maaw kun ni si t'anw hakili ta o a bɛ fu de la hali bi an ka karamɔgɔw u ye kuma minnu fɔ nin ko in daminɛ na u filila dɛ parce que olu kumakan de bɛ ka kɛ ka dɔw nɛgɛn k'u mago sa nin cogo la ORTM u ye baara min kɛ n'u ma bɔ tuguni ka mɔgɔw bɔ fili la u ye mɔgɔw tɔɲɔ dɛ parce que a bɔra faso yɛrɛ ka télé la ni escroquerie ni arnaque ka justifier opinion ɲɛkɔrɔ ko ni escroquerie do k'a ti bɔ ORTM na ko commerce de do an balimaw Mali kɔnɔ bi minnu bɛ dagɛlɛya la olu caman ka wari de balan bɛ i t'a miiri ko maa o maa sen bɛ nin na a bɛɛ sen b'a la olu fana danaya mɔgɔw ye minnu ye u bɛ ka taa don olu kan k'u don fili la ko baasi tɛ ka taa n'u ye intérêt mɔgɔw mago sali b'a la jamana mago sali b'a la jamana caman y'u gɛn mais intérêt ne niyɔrɔ b'a la a tɛ dabila a da ye mun ye an ka radio sow la n'i ye radio dayɛlɛ i bɛ fura feerela sugu bɛɛ ye dɔw b'o to radio kan e bɛ so ye ko yɔrɔ min bɛ dimi i bolo da yen kan dɔrɔn a b'a to radio la k'i kɛnɛya maliyɛn dan bɛ nin kuma sugu bɛɛ la a bɛ fɔla radio minnu na n'i ye radio tigiw ɲininka olu b'a fɔ k'u yɛrɛ b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ mais ko olu wari bɛ sara olu ye k'olu mago t'a la donc population bɛ don fili la fɛn sugu bɛɛ bɛ tɛmɛ radio kan ka jamana hakili empoisonné ka tiɲɛni don mɔgɔw ka nafolo la mun na ko radio bɛ wari sɔrɔ a la ah Allah ni mɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ kumakan ye barodaw la ko jamana tɛ taabolo ɲuman kan an balimaw a gɛlɛyara dɛ nin kuma ninnu tɛ ban fɔla Yirimajɔ ye kunnafoni nana k'a fɔ Yirimajɔ dugutigi min fatura a ye den minnu to a kɔ a ma kɛ sababa ye a denkɛ dɔ bɛ yen ko Badara a fa ye dugukolo min feere maaw ma o dugukolo denw bɛ ka o fana k'a feere mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 ma u b'a lajɛ ni jɔyɔrɔ ɲɛnɛma tɛ maa min na u ni 13e arrondissement policier Yirimajɔ u bɛ taa ben o tigi kan mɔgɔ dɔw b'u bolo commune 6 la tribunal la u bɛ taa ko tɔ dafa ye ko dugukolo bɛ taa ye géomètre b'a la maa dɔw b'a la ko Samasa dugukolo ɲagami a sen b'a bɛɛ la o dossier an bɛ na n'a ye kɔfɛ 13e mɔgɔ dɔw b'a f'i ɲɛna k'u tɛ fɛn kalama la nka Badara in ni Samasa in u tɔgɔ bɛ dugukolo tiɲɛni fɛn o fɛn bɛ Yirimajɔ mara la u tɔgɔ b'a la polisiw yɛrɛ b'o f'i ɲɛna hali bi u tɛ kaso la tribunal commune 6 u b'a f'i ye ko ni maa kelenw u da bɛ tiɲɛni na u ka tɔgɔ bɛ yen ko caman na hali bi ni maa ninnu tɛ kaso la maa minnu tɔɲɔn bɛ bi u bolo Yirimajɔ mara kɔnɔ hakɛ t'a la nka Ala ka don nata yira an na o ye dossier spécial ye inshallah
Anw fɛ Alimadina la an bɛ billetterie kɛ sisan ka taa san 20 taa fan bɛɛ fɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa fan bɛɛ fɛ ou bien ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka taa yɔrɔ ka di an bɛ billet dilan i b'an wele par téléphone i b'i ka billet sɔrɔ i bɛna wari sara agence la. Anw fɛ Alimadina na an ni compagnie bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula anw agréé non IATA la depuis san 20 an bɛ billet dilan jamana bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ Istanbul, Montréal, Nouakchott, Abidjan o n'a ɲɔgɔnna caman. Halisa an fɛ Alimadina la billet tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ wɛsɛrinin kɛ a kana jɔrɔ tuguni wɛsɛrinin ko la ko billet jour feere walima banque fermena ay n'an fɛ an b'a ka bila la toujours wɛsɛrinin ko la a b'a fɛ ka wari ci walima a b'a fɛ ka wari ta a kana jɔrɔ ay n'an fɛ hiji ko fana comme a b'a dɔn cogo min o y'an ka baara kɔrɔ ye donc toujours an labɛnnen de hiji ko la ani umura ko san kalo 12 an ka hiji baaraw tɛ jɔ an ka umura baaraw a kana jɔrɔ hiji ko la tuguni a y'a bila Alimadina kan inchallah a bɛna an sɔrɔ yan an labɛnnen ka umma kɔnɔ inchallah. Anw fɛ Alimadina la an ka clients bɛ se ka paiement kɛ ni carte de crédit ye an b'u dɛmɛ fɛnɛ fidéliser compagnie aérienne na en même temps an b'u dɛmɛ fɛnɛ ka checking kɛ a la yen a ye wuli dɔrɔn ka se Alimadina la yan an bɛ aw mabɔ ɲɛnabɔ. An balimaw waati ye an ta an tɛgɛ ma n'o tɛ maaw sigin bɛ ka gouvernement kura kibaruya kɔnɔ ne yɛrɛ kɔni welela cogoya la min yɛrɛ barika bonyana kosɛbɛ ko ministre Bacili bɔra gouvernement na mankan kɔni wuli bɛ dɔw ko k'a gwɛna dɔw ko k'a y'a bila dɔw ko k'a yɛrɛ de bɔra k'a tɛ se ka baara kɛ gouvernement kɔnɔ kuma sugu bɛɛ bɛ yen nka maa kelen tɛ yen maa minnu bɛ nin kuma na min ye Bacili yɛrɛ wele k'a ɲininka k'a bɛ di walima min ye gouvernement ou bien premier ministre yɛrɛ ɲini k'a ɲininka ko Bacili bɔra gouvernement na kun jumɛn na spéculation kuma kalantan dama dama yangan bɛ ten dɔrɔn ka kuma ko yɛrɛ la a bɛ maa caman ɲɛna ka kuma gɛlɛnw fɔ ko de ye jagɛlɛya ye ne furadama tɛ n yɛrɛ dɔn maa jagɛlɛn ye mɔgɔ jagɛlɛn ye maa min ye min bɛna sigi ka kuma radio kan ko la a yɛrɛ b'a dɔn min tɛ tiɲɛ ye walima a yɛrɛ tɛ fɛn min kalama kana sigi ka kuma o la o tigi kabakoya de bɛ ne fana na pour moi o tigi de ye maa jagɛlɛn ye an balimaw n'Ala sɔnna ma waati nataw la an bɛna kuma gouvernement kura kan dɔw ye ko ta ka kɛ maako ye ko karisa sugantira karisa ma suganti o caman ye hasidiya ye anw ka sira t'o la anw bɛ min nɔfɛ gouvernement in ma sigi maliyɛnw ka gɛlɛya ɲɛnabɔli kama an y'o de fɔ Abdoulaye Idrissa ka gouvernement sigi waati n ko fɛn tɛna ɲɛnabɔ sani élection ka tɛmɛ mɔgɔw ɲɛna an bɛ juguya kuma na an b'a kɛnɛ kan bi dɔw ko jama fanba bɛ sira o sira kan k'anw t'o kan anw tɛ jateminɛ kɛ ko nin kuma fɔbaga de ka ca sabu anw b'a dɔn silamɛya ye min ye silamɛya bɛna makan don min jama fanba tun bɛ sira min kan o tɛ silamɛya ye kerecɛnya bɛna don min jama fanba tun bɛ sira min kan o tɛ kerecɛnya ye donc anw tɛ se ka jama fanba ta k'a lajɛ ten ko jama fanba ko ta k'anw bɛ taa o sira kan maa caman bɛ mankan na bolofara sugu bɛɛ b'a la politikiman b'a la écurateur économique b'a la jagokɛla b'a la karamɔgɔ b'a la u ka mankan kun ye min ye ne bɛ caman dɔn a la jamana ko tɛ ko dɔ de minɛnen d'u la donc anw tɛ se ka tugu ko jama fanba bɛ nin sira kan an balimaw jamana mago tɛ nin gouvernement in na gɛlɛya tɛna ɲɛnabɔ ni nin gouvernement in ye an bɛ segin a kan hali bi gouvernement in sigira ka se ka kalata de labɛn a banna baara fila tɛ yen le reste ça c'est gérer les affaires courantes foyi tɛna ɲɛnabɔ sani élection ka tɛmɛ un gouvernement de 36 membres dans la conjoncture actuelle au moment où Ali Bisaba Kacha Malima, ministre Bisaba Aniworo, Malikono, Foutezi Matemakan, Magote Kola Matemakan, mais tractation politique de dos, pour que Ame Kalata Nyebla Chokodi, point barre. Jiglatika emi, Monumbe Fangana, Amayi Ubolo, Alaka Jamana Kisi. FDR kana yɛrɛ sɔrɔ kuluba n'an bɛ kule la a tɔ bɛna kɛ an b'a fɔ ko hali koro bɛ ka ja an ye hali bi
ala ka jamana kisi ambalmo wati bana nonte ni dossier nganga wala miye bachili ta kunye abe sama la na yaw to la ka bachili ye ko renyama amake malo ni fay comme malo clair fana table ka boka kuma te kola ti foi don komina na tarake ko rebe mu fable e konota be fokaba le premier ministre Melu Boubé Maïgamba fo ka féliciter à ka nomination na ya kono je ya Mali ani jamana tigi Boubé peut changer beaucoup de choses ba chama mbel la gosila on kuma on nyo de fo manindunga fo ko kuma te on ga baraye mimba une Boubé chewe au ngodi ay to nyene wonu nyonche mais ma tisiga ka fo capacité bala ka skodo glan Mali na ya soro angania djembe Mali ani président Ibekaï. Il peut changer beaucoup de choses. Chamambe pana olu badon Boubé ye mami. Ubu yere don ulu ye mami. Ujatigele do. Gouvernement ambe douke comme afara ko glani do ala ka ke glani o fana daka dambela. Wati bana peu kramo kulubali tumbea ale tunganga seko ni dongo kibaria lase miye sisama laminkani kramo wambe fuli laban koni di anga bolika bo jona wati yere koni bana de peu amere tarla fuli kan laban e kulubali